नमस्कार दर्शक बंधु, आज प्रजन्म संडे लिटरेचर को मु स्वागत करुछि संयुक्ता। प्रजन्म ओडिया साहित्यर प्रथम दृश्यकाव्य साहित्य पत्रिका। एही पत्रिकाटी यूट्यूब चैनल रे उपलब्ध हुए। एही पत्रिका को देखिबा पई आपण माने एबे ही एही चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं अन्य माने को शेयर करंतु। हाँ दर्शक बंधु, प्रजन्म निजस्व प्रकाशनी संस्था खुशी प्रकाशनी पत्रिका प्रजन्म टाइम्स पूजा संख्या पाइबा पई 7978733002 नंबर रे जोगाजोग करंतु। पूजा संख्या प्रजन्म टाइम्स किनिले आपण माने उपहार पाई परिबे प्रजन्म कविता 2020 कविता संकलन। आसंतु देखिनबा आजिर प्रजन्मर संपादकीय को। नमस्कार दर्शक बंधु, आजिर संपादकीय दुई पर्याय विशिष्ट। प्रथम पर्याय रही प्रजन्म एबे केमिति कौ अवस्था अच्छी एवं ताहा आमर श्रद्धाशील पाठक एवं सम्मानीय साहित्यिक मानकु किभली भावरे प्रभावित करिछि से संपर्क मु किसी कहबिनी। आसंतु आमे देखि नबा आमर जने कवि बंधु तथा प्रजन्मर जने दर्शक पठेइथिबा ए भिजुअल्स टिको। नमस्कार, मु बिरंची प्रसाद साहू। मोर कविता शीर्षक मु प्रजन्म। पिता सुधाकर माता भानुमती, पिता सुधाकर माता भानुमती, तांकरी स्नेहाशीर्वाद ज्ञान पाराबारे उताल तरंग, ज्ञान पाराबारे उताल तरंग, हे डॉक्टर देवानंद। दृश्य श्राव्यर साहित्य पत्रिका, दृश्य श्राव्यर साहित्य पत्रिका प्रजन्म नामकरण साहित्य जगते आदृत होइछि तुम मानस संतान। दुहिता परिचालना संपादिका, दुहिता परिचालना संपादिका से चिन्मयी देवप्रिया, गायत्री संयुक्ता संगे मधुस्मिता शर्मिष्ठा उपस्थापिका। साहित्य आकाशे एही मंडलीर, साहित्य आकाशे एही मंडलीर उड़ीब अक्षय जश, प्रजन्म चालिब आगकु आगकु लभिण जे पौरुष। प्रजन्म कविता संकलन हेब, प्रजन्म कविता संकलन हेब एही पार्वण ऋतुरे, प्रयास निश्चय सार्थक होइब, प्रयास निश्चय सार्थक होइब, प्रणति मा पाखरे, प्रणति मा पाखरे। एबे देखिले तो दर्शक बंधु, प्रजन्म एबे आपण मानक आखि आगरे केमिति अछि। एबे द्वितीय पर्याय को जिबा। द्वितीय पर्याय आमे साहित्य संपर्क किसी कहबो नाही, बरं साहित्य जो दायित्व तुलैबा कथा से दायित्व संपर्क रे कहबो। एबे सारा विश्व को कबलित करिছে महामारी कोरोना। कोरोनारू जनसमाज को रक्षा करिबा पई, मनुष्य समाज को रक्षा करिबा पई साहित्यिक माने, सांबादिक माने, स्वच्छासेवी माने, डाक्तर माने, पारामेडिकल कर्मचारी माने, पुलिस भाई माने समस्ते किछि ना किछि सेमानकर यथासाध्य साधन करि चलिचंती। प्रजन्म सेई न्याय छोटिया प्रयास करिছে। ए प्रयासटी तार निजस्व नुहे, बरं सोशल मीडिया रे भाइराल होइथिबा एक वीडियो को आपण मानक सामने को आनिछि, जहा माध्यम रे कोरोना रक्षा पाइबा पई किछि साधारण उपाय ता भितर अच्छे।
जदि से उपाय को आपणइले कोरोनार किंचित मुक्ति मिल पार ताहले आपणइले क्षति कौन आसतु देखि नबा से भिजुअल स्टिक। सर एबे जो कोरोना भाइरस बाहर तार सर प्रिवेंशन सर कौन आम को प्रकार सतर्कता अवलंबन करवा से विषय सर कहतु हाँ बचा केमती हम आज्ञा नहीं कि आज्ञा कोरोना भाइरस रो ऊपर गोटे कवर अच्छी ताको लिपिड लेयर कहते आज्ञा से लेयर टा प्रोटीन रे तैयारी लिपिड प्रोटीन आज्ञा आपनकर सुगर टा जेमती वाटर सोल्यूबल आज्ञा सॉल्ट वाटर सोल्यूबल सेमती लिपिड प्रोटीन टा फैट सोल्यूबल आज्ञा हमर सबु तेल रे फैट अच्छी नडिया तेल सोरिष तेल खाइबा तेल सबुते फैट रही किंतु किरोसिन डीजेल पेट्रोल रे फैट नहीं आ जदि फैट को भाइरस टा लागिला ताले तार ऊपर कभरटा मेल्ट हो भाइरसटा मरीज घर बाहरला मात्रे दी नाक पुरारे आंगुल पूरे सोरष तेल भल के लगे दवा दरकार अच्छा अच्छा देले जिते भाइरसटा आसिक लगिगला वाल नाजल वाल रे लागिला तार कभरटा नष्ट हो भाइरसटा मरीज अच्छा अच्छा कान भी लगेब नाकरे दी नाकरे लगेब जी फांका रोचे देह आज्ञा नड़िया तेल लगेगा अच्छा ये अच्छा हम सुरक्षित हो गलु जूता फुल सोज पिंध Full जदि shoes. हाफ पिंधिल गोड़े पादरे भी नड़िया तेल लगेगा Okay. चुटी सोरष तेल लगिला अच्छा। टोपी यूज करवा उचित यहाँ है कभर आज्ञा द्वितीय कथा हूँ आम केतबेले भी चाह पीऊचे मास्क खोला हो समय एयर रे आसीगला कोरोना भाइरस आज्ञा आसिकी रेस्पिरेशन को चलीगला आज्ञा से कौन सी चुटी देहरे लगिलानी वाल देहरे लगिलानी ठीक अच्छे आज्ञा तो जिते लगिलानी से रेस्पिरेशन रे एकाधरे ब्रोंकस को पड़ेगा ब्रोंकस माने लंग्स आम जो फुसफुस अच्छे आज्ञा फुसफुस को पड़ेगा फुसफुस रे जाकि टेम्परेचर भल सेटा 8 ରୁ 10 डिग्री टेम्परेचर ये तो 8 ରୁ 11 डिग्री टेम्परेचर रे बंची रहे तेणु से बंचिकी रहा तेणु ये भी भगवान रास्ता रखिंट जे से भाइरसटा को आम मारिदे पारा सेटा को आमर गोटे थेरापी अच्छी भेपोराइजेसन पानी 100 डिग्री टेम्परेचर रे भेपर हुए बाष्प हो जाए बाष्प हुए तो से बाष्पर 50 डिग्री टेम्परेचर रहे ताकू जदि आम नाक भर को आनिबा 30 डिग्री टेम्परेचर सी जो फुसफुस भर को जीव से 18 डिग्री 20 डिग्री टेम्परेचर रही भाइरसटा मर तेणु दिन जाक बुलिल भाइरस किसी पशिची आसिल भेपर नेला भाइरसटा मरीगला आउ कि धर रहीगला पुणी सकाଳେ नेल से कई बाट रक्षा पाइन मरवा बाध्य तेणु दुईटा जिनस है गोटे है तेलर यूज कर आउ गोटे है बाष्पर यूज कर आउ गोटे कही जेटा कि ग्रोसरी आणिकी 12 घंटा रख 12 घंटा पर भाइरसटा मरीगला यूज कर अच्छा तेज आउ गोटे जिनस रही जोटा हूँ परिवा कोरोना पेसेंट तो बहुत हो गले परिवा मार्केट को जाऊँ आज्ञा परिवा बाछुंट से नाकरे आंगुली नगे कान आंगुली पूरे तो टीयर रे भी बाहरी आसो आज्ञा तो तेणु हाथ में लगी से टच कले परिवा को तुम्हें से परिवा को भी नहीं आसिल आज्ञा नहीं आसिकी घरे धोईदेले से जीवन क्या फैट अच्छी से लिपिड फैट आज्ञा पानी रे धोइले जीव ना से फैट सल्युबल लिपिड प्रोटीन से फैट सल्युबल पानी रे जीव ना आज्ञा तेणु ताकू मारे हम मरे आउ कौन आम गोटे जानलु फैट्रे मर टेम्परेचर रे मर आउ गोटे जिनस भी मरे सेटा हूँ आम जो स्प्रे कर सब सैनिटाइज करटा हूँ हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन आज्ञा सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन आज्ञा ता भाई अच्छा ता भाई हेले सोडियम बाइकार्बोनेट खाइबा सोडा आज्ञा खाइबा सोडारे वाटर करी मिश्रण करके भाइरस मिसा जी भाइरस मरजी आज्ञा तेणु आम बाल्टी पानी नेले अधा बाल्टी पानी नेले नहीं कि भाइरस खाइबा सोडा गोटे चामच गुड़े देले गुड़े की सब परिवा ता भीतर पकड़े पकई 2 मिनिट गुड़े गुड़ेला भाइरसटा नष्ट हो अच्छा अच्छा नष्ट है पुणी सादा पानी में धोईकी परिवाटा को घर भर को नहीं अच्छा 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 ठीक अच्छे ये बर्तमान 3टा 4टा ट्रिप्स कहली आज्ञा आज्ञा थैंक यू छाड़ गोटे भाई आज संपादकीय एतिकी रहुची नमस्कार। ए संख्यार प्रजन्म 3टी पर्याय विशिष्ट। प्रथम पर्याय रही गल्प,
द्वितीय पर्यायर रही कविता एवं तृतीय पर्यायर रही प्रबंध। एबे आसंतु देखिनबा आजिर सूचीपत्र को। छोट प्राण छोट व्यथा छोट छोट दुख कथा नितांत सहज सरल सहस्र विस्कृति राशि प्रत्यह उच्छेबासी तार दु चारिटी अश्रुजल नाई वर्णनार छटा घटनार घनघटा नाई तत्व नाई उपदेश अंतरे अतृप्ति रबे संग करी मने हबे शेष हय हयरे न शेष। विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरंकर एही उद्धृतिटी गल्पर सार्वकालीन संज्ञामानक भितरु अन्यतम। जीवन जिज्ञासार कथा को जी अति निकटरू देखिछि से ही गल्प। तेबे आसंतु देखिबा आजिर प्रजन्मर गल्प घर। गप टेंशन। बापा जने पदस्थ अफिसर तो माँ समाज सेविका। सकाळु सकाळु बापा तर न थाए किपर नित्यकर्म से ऑफिस जीवे। माँ भी तर तर केउटी संगठन तो केउटी मीटिंग। सकाळे सकाळे गुड मॉर्निंग गुडू गला बेले बाय बाय गुडू विलंबित राति फेरी गुड नाइट गुडू छड़ा आउ किछि डाडी मम्मी ठारू शुणु नथिला गुडू। और जहाँ शुणुला ता दायित्व नहीं आया ठारू। आया ताकू गाधोई पाधोई देउथला खाइबा को देउथला ट्यूशन सार पाखे बसाउथला खरा बेले सोई पकाउथला 4टा बेले बुलाई नेउथला पार्क रे बुलिला बेले गुडू देखुथला तारी भली टिके टिके पिला मानक धरी तांकर डाडी मम्मी माने बुलुचंती। बादाम चोपा छड़े पाटी रे गुंजी देउछंती तांको सहित खेलुछंती पड़िया दौड़ुंट। गुडू आय को पचार मत डाडी मम्मी बुले आणु ना तमें आणुच। आया हसुला कहला ये सारा देशर दायित्व तो डाडी मम्मी को ऊपर तांको फुर्सत काए। गुडू पचार आमानकर कौन कौन काम ना। हाँ हाँ अच्छी जे कि एमाने अल्परे संतुष्ट हवा लोक आया बुझे दौला। गुडू किसी बुझी न पड़े भी एति बुझुला जे अल्परे संतुष्ट हेबारे गोटे जीवन अच्छे। डाडी मम्मी फेरिया बेलू बेस क्लांत देखा जाती। संध्यारे देखा जाती उदास खाली चिड़चिड़ हुंती। खाइबा टेबुल केबे डाडी उठी जाती तो केबे मम्मी कही जाती जा खाई सोई पड़। गुडू तो शोवा घर को आसे कमिक्स देखे राइम मुखस्त करे किछि रे मन लगे ना। झरका पाखु आसे बाहरटा ताकू खाली अंधार देखा जाए। दिने से डाडी मम्मी को शोवा घर कथबार्ता शुणी कबाट पाखु गला और फांकर देखिला तो डाडी बोतल ग्लास रे किसी ओजाड़ी मम्मी को दे कहउछंदी ए नियो नियो याको टिके पी दियो तो बहुत भल लगे सब टेंशन कमी जीव। मम्मी ग्लास नहीं पीले तो किसी समय पर पुणी मागिले। डाडी बोतल ढालुले ता पाटी रे। गुडू फेरी आसला ता बिछना को। ता मुंडटा कहीं धक धक कर उठुला। ता परदिन डाडी मम्मी राति रे फेरला बेलू गुडू बोतल ग्लास को ढालुची तो उभय चित्कार कर उठले अरे अरे गुडू ये कौन करुचु। गुडू कहला मु टेंशन कमाउछि। नमस्कार मु विष्णुप्रिया कृषिता पट्टनायक। मो गल्पर शीर्षक किछि भी सहज नथिला। केते वर्ष परे हठात जेबे निरसय देखाला आ ताकू 7-8 वर्षर झियोटे माँ कही गेल हो जातला प्रणयर देहरे निया लगी जातला। बड़ कष्टरे निजको संभाळी नै नीरको कहला नारी माया नारायण को गोचर। मते एमिति धोखा देई तमे कोन ठीक कल नीरू।
ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଆଉ କାହା ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ହେବା, ମା ହେବା ତୁମ ପାଇଁ କେତେ ସହଜ ଥିଲା ନୁହଁ? ଆଉ ମୁଁ ବକାଙ୍କ ପରି ତୁମର ପ୍ରତିଟି କଥା ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଣୀତ ଧାରା ପରି ମାନି ଚାଲିଥିଲି। ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲି ନା। ଦୂରେ ଥାଇ ବି ତୁମକୁ ହିଁ ଦେଖୁଥିଲି, ତୁମକୁ ହିଁ ଶୁଣୁଥିଲି। ଆଜି ଦେଖ, ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ପରେ ତୁମେ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆର୍ମିରୁ ରିଟାୟାର ହେଇ ତୁମକୁ ହାତ ମାଗିବାକୁ ଆସିଲି। ହେଲେ କଣ ଜାଣିଥିଲି ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା ଏକ କହାବତ କେବଳ। ଏତିକି କହି ଉତ୍ତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଚାଲିବାର ପ୍ରୟତ୍ନ କରୁଥିବା ପ୍ରଣୟଙ୍କ ହାତ ଟାଣି ଧରି ବସେଇଦେଲେ ନିରୁ। କହିଲେ, ଟିକେ ବସ। ଏତେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ନେଇ ଏଇଠୁ ଉଠି ଚାଲିଯିବ ଯଦି ଅନୁତାପର ଅଗ୍ନିରେ ଜଳି ଆଗକୁ ଚାଲିପାରିବନି ଯେ। ତାପରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡି କହିଲେ, ସେ ଏକ ଅଭିଶପ୍ତ କି ଆଶୀର୍ବାଦର ସନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲା ପ୍ରଣୟ। ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 3 ମାସର ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ଆଖି ବୁଜି ଦେଉଥିଲେ ଦମ୍ପତି। ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଶିଶୁର ବିକଳ କ୍ରନ୍ଦନ ମୋ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଦହଲେଇ ଦେଉଥିଲା। ପୋଲିସ ଆସି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋ କୋଳକୁ ଭିଡ଼ି ଆଣିଥିଲି ଛୁଆଟିକୁ। ସେଦିନୁ ତାକୁ ମୋ ଛାତିରେ ଲଗେଇ ଧରିଛି। କିଛି ବି ସହଜରେ ହୁଏନି ନା। ତେଣୁ ବୋଧେ ଅଫିସିଆଲି କାଗଜପତ୍ର ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅବିବାହିତ ଝିଅଟିଏ କେମିତି ଛୁଆର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବ? ହଇରାଣ ହେଇଛି ଖଟରୁ ଉଠୁନଥିବା ରଗିଣା ମା ସହ ଛୋଟ ଛୁଆର ଯତ୍ନ ନେବାରେ। କାରଣ କିଛି ବି ସହଜ ନଥିଲା। ତେବେ ଆନନ୍ଦିତ ବି ହେଇଛି ତା ଟୁକୁରୁ ଟୁକୁରୁ ଚାହାଣୀରେ, ତା କୁରୁଳି ହସରେ, ଦୂରଟି ଭାଷାରେ, କୁନି କୁନି ପାଦର ଚପ୍ ଚପ୍ ଶବ୍ଦରେ। ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ତାଙ୍କ ଘରର କେହି ସଦସ୍ୟ କୌଣସି ଦିନେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଖବର ଅନ୍ତର ବୁଝିବା ପାଇଁ କି ଶିଶୁଟିକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଜାଣିଛ ପ୍ରଣୟ, ସେ ମତେ ମା କହିଲା ବେଳେ ହୃଦୟ ଏକ ଅଜ ପ୍ରାପ୍ତିର ମହକରେ ଫୁଲି ଉଠେ। ତାର ସ୍କୁଲ ଆଡମିସନ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲାବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ହିଁ ତାର ମା ଯଶୋଦା। ଆଉ କେହି ତାକୁ ମୋଠୁ ଛଡେଇ ନେଇ ପାରିବେନି, ତୁମେ ବି ନୁହଁ। ଏତିକି କହୁ କହୁ କେମିତି କେଜାଣି ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହିଯାଉଥିଲା ନିରୁର। ପ୍ରଣୟ ଲୁହ ପଛୁ ପଛୁ ଛାତିକି ଭିଡ଼ି ନେଇଗଲେ ନିରୁଙ୍କୁ, ଯେଉଁଠି ନିଃଶବ୍ଦରେ କେବେ ନ ଛାଡ଼ିବାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗଳ୍ପ ଏକ ବର୍ଷା ସକାଳ। ଏଇ କେତେଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଅଫିସ ବାହାରିଲା ମାତ୍ରେ ଆକାଶରେ ମେଘମାନଙ୍କର ଧାଁ ଦୌଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ମେଘମାନେ ବର୍ଷାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ମୋତେ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ମୁଁ କେବେ ଘରୁ ପୁଣି କେବେ ଅଧ ରାସ୍ତାରେ ବର୍ଷାତି ପିନ୍ଧେ। ଅଫିସ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଅଧା ଓଦା। ମୁଁ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ବି ସେହି ଅବସ୍ଥା। ବର୍ଷାକୁ ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଗାଡ଼ି ଦେବାକୁ। ସେ ମୋତେ ଛୁଇଁଲେ କ'ଣ ଲାଭ ପାଏ କେଜାଣି। ସେଦିନ ମୁଁ ଶନିବାର ଦେଖି ଗାଁକୁ ବାହାରିଲି। ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ କାହୁଁଥିଲା କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ପବନକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ରଙ୍ଗ ରୋଷଣୀ ସହ 10 ଦିଗକୁ ଆବୋରିଗଲା ଏକାପଣେ। ଆକାଶରୁ ମାଟି ଖାଲି ବର୍ଷା ଆଉ ବର୍ଷା। ମୁଁ କବାଟ ଝରକା ବନ୍ଦ କଲି ଏବଂ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କଲି। ଯାହା ହଉ ଆଜି ସେ ଛୁଇଁ ପାରିବନି ମୋତେ। ରାତି ଯେତେ ବଢ଼ିଲା ବର୍ଷାର ଘୁଙ୍ଗୁର ସେତେ ବାଜିଲା। ସକାଳ ହେବା ବେଳକୁ ଗାଁ ଉପୁଟୁପୁ ହେଲା ପାଣିରେ। ମୁଁ ଛତାଟିଏ ଧରି ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରିଲି। ଛୋଟ ପିଲା କେତୋଟି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ଭସାଉଥିଲେ ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନ କରି। ଗାଁ ପୋଖରୀରୁ ବେଙ୍ଗନାନୀର ବାହାଘର ଗୀତ ମୋତେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରି ପକାଇଲା। ଭୀମ ଅଜା ବିଲକୁ ହଳ ନେଉଥିଲେ। ମୋତେ ଦେଖି ପଚାରିଲେ, କେବେ ଆସିଲୁ? ଯାହା ହଉ ବର୍ଷାକୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଲୁ। ଏ ବରଷାରେ ଚାଷ କାମ ସରିବ ଜାଣିଥା। ଅଜା ସହ ପାଦ ମିଳେଇ ଖମାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲି। କ୍ଷେତରେ କାମ ସହ ଲୋକସଙ୍ଗୀତର ଆସର ଜମିଥିଲା। ମୁଁ ବିହଳିତ ହୋଇଗଲି ସଙ୍ଗୀତର
ଅପୂର୍ବ ଛନ୍ଦରେ ଆଖିର ଶେଷ ସୀମା ଯାଏ ଲମ୍ବିଥିଲା ସବୁଜ କ୍ଷେତ। ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସମୋହିତ ହୋଇସାରିଥିଲି। ଏତିକି ବେଳକୁ ଦମକାଏ ପବନ ମୋ ଛତାକୁ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ଉଡ଼ାଇ ନେଲା କାହିଁ କେତେ ଦୂରକୁ। ବର୍ଷା ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ବ୍ୟବଧାନ କମିଲା ଏବଂ ବର୍ଷା ଛୁଇଁବାକୁ ଲାଗିଲା ମୋର ଆପାଦ ମସ୍ତକ। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ଅବୟବରେ କଦମ୍ବର ରୋମାଞ୍ଚ। ମୁଁ ତରଳିବାରେ ଲାଗିଲି। ମେଘର ବାଦ୍ୟନାଦ ବର୍ଷାର ଘୁଙ୍ଗୁର ସହ ତାଳ ମିଳେଇ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ବର୍ଷା ଭିଜା ଓଠରେ ପବନ ପାଇଁ ଗୀତଟିଏ ଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। କାଳରୁ କାଳ ତାର ବ୍ୟାପ୍ତି, ହୃଦୟରୁ ହୃଦୟକୁ ତାର ସମ୍ପୃକ୍ତି। ମନ ଭିତରୁ ଉତୁରି ଆସୁଥିବା ପଦବନ୍ଧ ହିଁ ତାର ପଙ୍କ୍ତି। ମାଟିଠୁ ଆକାଶ, ପ୍ରେମଠୁ ପ୍ରତାରଣା, ଭଲ ପାଇବାଠୁ ଛଳନା, ସ୍ନେହଠୁ ହତ୍ୟା, ଧର୍ମଠୁ ରକ୍ତପାତ, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ବାଦ ପଡ଼େନି ତାର ପରିସରରୁ। ସମୁଦ୍ର ଯାକର ଶବ୍ଦ ତାର ଗର୍ଭରେ, ଆକାଶ ଯାକର କାହାଣୀ ତାର ହାତ ମୁଠାରେ। ସମସ୍ତ ତ ତାର ନିଜର। ଗଛ, ବୃକ୍ଷ, ଫୁଲ, ଫଳ, ମାଟି, ଆକାଶ, ମଣିଷ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ସେ ହିଁ କହେ, ଅବିକଳ ହିଁ କହେ। ସମାଜର କଥା, ସଂସ୍କୃତିର କଥା, ରାଜନୀତିର କଥା, ଏ ହିଁ କବିତା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପ୍ରଜନ୍ମର କବିତା ଘର। নমস্কার। মোর কবিতার শীর্ষক সারা আকাশ ଅନ୍ଧାର। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରେମ, ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରେମ, ତୁମେ କହିଲ ଦୁଃଖ। ମୁଁ କହିଲି ଦେହ, ମୁଁ କହିଲି ଦେହ, ତୁମେ କହିଲ ନର୍କ। ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ପାର୍କରେ ବସିବା, ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ପାର୍କରେ ବସିବା, ତୁମେ କହିଲ ସେଠି ଝିଅଟିର ଲାଶଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାରି ଭିଡ଼। ମୁଁ କହିଲି ଆଃ କି ସୁନ୍ଦର ମଳୟ ପବନ, ତୁମେ କହିଲ ଖାଲି ଧୂଆଁ ଆଉ ଧୂଳିର ଝଡ଼। ମୁଁ କହିଲି ତୁମ ମୁହଁ ଜହ୍ନ, ମୁଁ କହିଲି ତୁମ ମୁହଁ ଜହ୍ନ, ତୁମେ କହିଲ ଗୋଟେ ରୁଟିର ଦାମ ଏବେ 5 ଟଙ୍କା। ମୁଁ କହିଲି ଶୁଣ କିଏ ଜଣେ ବଜଉଛି ବଂଶୀ, ତୁମେ କହିଲ ନା ଚାରିଆଡେ ଖାଲି ଶିଶୁ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କର କରୁଣ ଚିତ୍କାର। ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଏବେ ସଂସାର କରିବା, ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଏବେ ସଂସାର କରିବା, ତୁମେ କହିଲ ଜାଣିଛ ଆଳୁ କେଜି ଏବେ 20 ଟଙ୍କା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ନନ୍ଦନକାନନ ଯିବା ଚାଲ, ମୁଁ କହିଲି ହଉ ନନ୍ଦନକାନନ ଯିବା ଚାଲ, ତୁମେ କହିଲ ତୁମ ମୁହଁରୁ ଆଗେ ବାଘ ମୁଖା କର। ମୁଁ କହିଲି ଆଃ କେତେ ମାଦକ ତୁମ ଦେହର ବାସ୍ନା, ମୁଁ କହିଲି ଆଃ କେତେ ମାଦକ ତୁମ ଦେହର ବାସ୍ନା, ତୁମେ କହିଲ ମୋ ସାରା ଦେହରେ ଚଳି ଯାଇଛି ସାପର ଘର। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ କି ସୁନ୍ଦର କୃଷ୍ଣଚୂଡା, ତୁମେ କହିଲ ତୁମ ଆଖି ଲାଲ ପଡିଛି କାହିଁକି। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ଆକାଶରେ କି ସୁନ୍ଦର ମେଘ, ତୁମେ କହିଲ ଜାଣିଛ ମୋ ବାହାଘର ଠିକ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ କବିତା ଶୁଣିବ, ତୁମେ କହିଲ ଆଗକୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି ପଢାପଢି କର। ମୁଁ କହିଲି
देख ये आकाश रे जह्न आ तारा कि सुंदर तुम्हें कहल ना केवल सारा आकाश अंधार ना केवल सारा आकाश अंधार। नमस्कार मु विवेकानंद पट्टनायक मुख्य संपादक नीलाकाश सांस्कृतिक अनुष्ठान उमरकोट। आज शुणु मो कविता ठाकुरे तुमे अछ बोली। माटी भिजुची वर्षारे माटी भिजुची वर्षारे आकाश जलुची ग्रीष्मरे लहड़ी भांगुची सागरे झरणा बोची पहाड़े बास्ना रही धूपरे सौंदर्य रही फूलरे सौंदर्य अच्छी फूलरे पाना उड़ुची श्रीमंदिर रे संज दीप जलुची चौरारे स्वप्न रही निदरे प्रेम रही प्रीति रे जंत्रणा रही छाती रे भाव रही भक्ति रे। नमस्कार। मोर कविता शीर्षक मो गाँ। माटी खंडे अच्छी बोली गाँ गोटे अच्छी से गाँ मुंड बरगछ मूले बुढ़ी माउसीटी काठ मुंडई झांझी बैशाखी रे बहुराणी पाई आश्रय नहीं माटी खंडे अच्छी बोली नई पठा तले केउट पिलाटी जाल बिछई पेट चाखंडक सकाशे चातक चक्षुरे अनेई बसिछि। माटी खंडे अच्छी बोली चाषी भाईटी लंगल धरी पिला कबिलांक पाई कादुआ पंकरे सुनार फसल गंडाक भाड़ी रे बांधुछि। माटी खंडे अच्छी बोली देउलटे गढ़ा होई सरग छुँछि। से गाँरु मो गाँ सभाजने केते सुंदर लगुछि। आलोचना समालोचना एवं पर्यालोचना प्रबंधर मूल भित्ति। जुक्तिर पहाच उपरे ठिया होई सत्य वितरिबा तार मुख्य धर्म। तेबे आसंतु देखिबा प्रजन्मर प्रबंध घर। আজি मु नाटक संपर्क रे पदे दीपद कहिबी। नाटक काहाकू कहिबा? जीवनर किछि घटना दुर्घटना को नहीं नाटक रचना करा जाए एवं दृश्य सज्जीकरण करा जाए ताहा मंचरे परिवेषण करा जाए। किंतु आपण कहि परिबे कि एमते एक नियारा नाटक अछि जहा मंचरे अभिनीत हुए नाही एक नियारा नाटक? आपण भाबिबे या किपरि संभव? किंतु संभव। ए नियारा नाटक एक नुआ प्रकार नाटक। आपण मंच को नगले मध्य ए नाटक रसास्वादन करि पारिबे। आज एक घड़ीसंधि मुहूर्त विश्व गति करुछि। कोरोना महामारी र भयावहता समस्त मन रही। मनीष टिके मनोरंजन खोराक पाई पारु नाही। मनीष बा दर्शक मंच पाखक जीवाकू आ पड़ू नाही। मंच तो नाही, नाटक मंचस्थ हेउ नाही। तेणु मनोरंजन क्षेत्र रे एक शून्य स्थान रही जाइछि। तेबे नाटक संपर्क रे कहिया गले प्रथमे देखिबा जे नाटक को कहा जाए काव्यसु नाटकम रम्यम। काव्य परंपरा रे नाटक को श्रेष्ठत्व प्रतिपादन करा जाइछि, श्रेष्ठत्व अर्पण मध्य करा जाइछि। नाट्य विशारद माने नाटक को रसाल साहित्य भाव रे परिचय प्रदान करिछंती। काव्यसु नाटक रम्यम कहवा अर्थ यह काव्य नाटक भाव रे खूब परिचित। ए काव्य को
ପ୍ରାୟତଃ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟକାବ୍ୟ ଓ ଅପରଟି ହେଉଛି ଶ୍ରାବ୍ୟକାବ୍ୟ। କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣି ଅବା ନିଜେ ପଠନ କରି ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରାଯିବାକୁ ଶ୍ରାବ୍ୟକାବ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଦୃଶ୍ୟକାବ୍ୟ ଆଖିରେ ଦେଖି ରସୋପଲବ୍ଧି କରିବାର ଅନ୍ୟତମ ବଳିଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାଟକ ଏକ ମିଶ୍ର କଳା ହୋଇଥିବାରୁ ଉଭୟ ଏହା ଦୃଶ୍ୟକାବ୍ୟ ଓ ଶ୍ରାବ୍ୟକାବ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ନାଟକକୁ ପୁଣି ପଞ୍ଚମ ବେଦ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଭରତ ମୁନିଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଅଭିନୟ ଯୋଗ୍ୟ କାବ୍ୟ ହିଁ ନାଟକ। ଦୃଶ୍ୟଧର୍ମିତା ବା ଅଭିନୟ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଉଛି ନାଟକର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ୍ୟତା। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟରାଜି ଚକ୍ଷୁର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ନାଟକର ସ୍ୱାଦ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଇପାରିବା? ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମଞ୍ଚ ନାଟକର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବେତାର ନାଟକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କଲା। ବେତାର ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ସାରା ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବେତାର କେନ୍ଦ୍ରମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବାରୁ ନାଟକମାନ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଜନମାନସକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗିଲା। 1948 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଫଳରେ ପୂର୍ବରୁ କାଁ ଭାଁ ନାଟକମାନ କଲିକତା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଥିଲେ ହେଁ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏହା ଅନବରତ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ବହୁ ଉପାଦ ନାଟକମାନ ରଚନା ହୋଇ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା। ବେତାର ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣମାନେ ବସି ପରିବାର ସହ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ନାଟକ ଶୁଣିବାର ତୃଷ୍ଣାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହା ପାଇଁ ମଞ୍ଚର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରୋତା ଏହା ପାଇଁ ମାନସିକ ମଞ୍ଚଟିଏ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ଏହାର ଦୃଶ୍ୟରାଜି ନଥିଲେ ହେଁ ଧ୍ୱନି ସଂକେତ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟରାଜି। ସହରର ଦୃଶ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାର ସିନ୍ ସିନେରୀ ଟାଙ୍ଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାଏ। ସହରର କୋଳାହଳ ଧ୍ୱନି, ମଟର ହର୍ନ, ସାଇକେଲ ଘଣ୍ଟି ଏବଂ ଘୋ ଘୋ ଶବ୍ଦ ସୂଚିତ କରେ ଏହା ସହରର ପରିବେଶ। ସେହିପରି ନଈକୂଳର ଦୃଶ୍ୟ, ନଦୀ ବହିଯିବାର ଶବ୍ଦ, ପକ୍ଷୀର କାକଳି, ନାଉରୀର ଘାଟ ପାରି କରିବାର ଉଚ୍ଚ ଡାକ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ ଆପେ ଆପେ। କିମ୍ବା ସଂଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ଚରିତ୍ର ହିଁ କହି ପକାଏ, ଏଇ ଯେମିତି, ଏତେ ସକାଳୁ ତୁମେ ଯେବେ ଚା କପ୍ଟିଏ ଧରି ମୋ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଆ ନା, ମୋର ମନ ଆନନ୍ଦରେ କୁଣ୍ଢେମୁଟ ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ ସେଇ ଉଷୁମ ଚାକୁ ଅମୃତ ଭାବି ମନ ଆନନ୍ଦରେ ପିଇଯାଏ ଢକ୍ ଢକ୍ କରି। 1948 ମସିହାରୁ ଏଯାବତ୍ ଅନେକ ବେତାର ନାଟକାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଅସଂଖ୍ୟ ନାଟକ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବେତାର କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରୁ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁମାନେ ନାଟକକୁ ବା ବେତାର ନାଟକକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ, ସୁରେନ ମହାନ୍ତି, କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ହିମାଂଶୁ ଭୂଷଣ ସାବତ, ନରସିଂହ ମହାପାତ୍ର, ଗିରୀଶ ନାୟକ ପ୍ରଭୃତି ଏବଂ ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କର ନାଟକ ତଟ ନିରଞ୍ଜନା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା ଏବଂ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବେତାର ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ବେତାର ନାଟକାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ବେତାର ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଆସି ଯୋଗ ଦେଇ ବେତାର ନାଟକକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ଏଯାବତ୍ ବେତାର ନାଟକ, ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଏସବୁ ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଲାଭ କରି ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛି। ଆଜି ଏଇଠି ରଖୁଛି ମୋ ଆଲୋଚନା। ପୁନରାୟ ପୁଣି କେବେ ସମୟ ସୁବିଧା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବେତାର ନାଟକର ସ୍ଥିତି, ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବି। ଏଇଠି ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ପ୍ରଜନ୍ମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଜନ୍ମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରି ଆମ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ହେଲା 7978733002। ତେବେ ରହୁଛି, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ସଂଖ୍ୟାରେ। ନମସ୍କାର।